एका काळात लोक संदेश धाडपाक पत्राचो वापर करप। पत्र बरोवन ते पत्रांच्या पेटयेन घालप, मागीर पोस्टमॅन ते पत्र ज्या त्या जाग्यार व्हरून दिवप। मात जसो काळ बदलूंक लागलो, पत्रां कमी आणि लोक ईमेलाचो वापर संदेश धाडपाक करूंक लागले। मात आज लेगीत लोक पत्र बरयतात वा कसलोय संदेश धाडपाक पत्राचो वापर करता हे आमकां पणजे वाठारांत आशिल्ल्या पत्रांच्या पेटयांक पळोवन समजता। मात कांय वाठारांतल्यो पत्रांच्यो पेटयो पोरण्यो जाल्ल्यो आसून तांकां कळम आयल्या, देखून तांचो मेंटेनन्स जायना वा एक तर तांचो वापर कमी जाता अशें मत लोक उक्तायतात। तरी पूण कांय वाठारांत ह्यो पत्रांच्यो पेटयो रिप्लेस करतनाचें स्मार्ट सिटींतलें चित्र आमकां दिसून येता। तर आमी आसा आतां कला अकॅडमी हांगासर आनी तुमी पळयता ते लेटर बॉक्स म्हाज्या फुडल्यान दिसता ते खंय ना खंय रिप्लेस जाता। ते कारण म्हणजे असली लेटरा बॉक्सां आमचे स्मार्ट सिटीन सगळे कडेन दिश्टी पडटा, बट बिकट कंडिशनान। ते आतां कोण वापरना म्हणून बिकट कंडिशनान हा या बेश्टे अशेंच दवरलेले आसा। सद्या हांगा कला अकॅडमी हांगासर हे रिप्लेस जाता। हांगा पळोवंक शकता तुमी हेका कळमेलेले आसा आनी लास्ट इयर आमी पळयल्ले तांकां कवर केल्ले, बट हे वर्सा आमी बरी गजाल म्हणजे हे रिप्लेस करता। हो पोस्ट बॉक्स आहा तो पयलींचे कम्युनिकेशन आसले ते फक्त हेचेर आसले, बट आतां ईमेलाचे जमान्यान सगळे विसरतात हे ईमेलाच्या जमान्यान आतां लोक आतांचे जनरेशन आहा ते फक्त ईमेल धाडटा। पयलींचे मेल आसले फक्त हे लेटर बॉक्सान धाडले उपरांत हे एकूच कम्युनिकेशन आसलो त्या वेळाचेर, बट हे आमकां पयलीं 90s 80s खूब उपयोग जालेलो हो बॉक्स। आनी आतां जेन्ना आदी जे कोणाचो रिजल्ट वा कितें ऑफिशियल डॉक्युमेंट्स गव्हर्मेंटाचे हेच पोस्ट बॉक्सान येताले आनी आमकां पोस्टमॅन हाडून दितालो, बट आतां लोक विसरता हळू ते जनरेशन। आतां नवें जनरेशन येवपाक लागलेलें आसा आनी ते हळू लोक विसरता, बट बरी गजाल आजुनूय लोक वापरता। जेन्ना कोणाचो वॉलेट या लायसन्स या कितें शेणले तो एक जर पुलीस स्टेशनान पावना जाल्यार हे लेटर बॉक्सान ड्रॉप करता। बट आनी आमी पळयता एवरी इवनिंग म्हणजे सांजे वेळाचेर एक पोस्टमॅन येता आनी हे सगळे जे आसा ते काडून चॅक करता कितें आसा काय ना। ते हे कम्युनिकेशन कितें मेळटा जाल्यार तो चॅक करता आनी तो हँड ओवर करता पुलीस स्टेशनाक की हांगासर हे मेळ्ळें आसा। तर आतां आमी पळोवपाक गेल्यार हो रिप्लेस जाता आतां आनी हो जो नवीन बॉक्स आसा ते रिप्लेस जावन आतां घालतले आतां, बट आमी पळयता आजुनूय एक्जिस्ट करता, ही आजुनूय लोक वापरता, ही बरी गजाल आसा। सो आतां पणजेभर हे रिप्लेस जावंक जाय। सद्या तरी हांगा कला अकॅडमी आसा थंयच्यान रिप्लेस जालेले आसा। सद्या आमी लोकांची मागणी आसा की पणजेन भर सगळे रिप्लेस जावंक जाय। अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24x7।